우리는 시간 속에서 살아가고 있습니다. हामीहरू यो समय अवधिमा हामी अघि बढ्दैछौँ। 자, 시간은 시작이 있고, 그리고 끝이 있는 시간입니다. हरेक समयको सुरुवाती पनि छ र अन्त पनि छ। 우리는 시간뿐만 아니라 2015년이라고 하는 시간 세계 속에서 2025년이라고 하는 그런 시간 세계 속에 살고 있습니다. हामी यो समय अवधि बित्दै जाँदा आज चाहिँ हामी 2025मा पुगेको 그리고 서로 다른 공간 속에서 살아가고 있습니다. र यो बिचमा हामीहरू बिस्तारै अघि बढ्दै बढ्दै छौँ। 저는 대한민국에 살고 있고요. 여러분은 네팔이라고 하는 지역에서 살고 있습니다. म अहिले कोरियामा बसेको छु भने यही समयमा यहाँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। 이런 시간을 성경에서는 크로노스라고 말합니다. अ, यो समय जसरी बगिरहेको छ अनि यो समयलाई चाहिँ नि हामी बाइबलमा अ, अ, 다시 한번 교수님 코르포스 크로노스 헬라어입니다. यो समय चाहिँ हामीले यसरी भने त्यहाँनिर अङ्ग्रेजी के लेख्यो कोरोपोप भन्ने लेखेको जस्तो लाग्यो। यसरी बित्दै आएको हामी पाउँदछौँ। 자, 이 크로노스의 특징은 눈에 보이고 손으로 만질 수 있고 시간의 그러한 부분이 특징이 있고 공간이라고 하는 그런 특징을 가지고 있습니다. यो कोरोमसमा चाहिँ जस्तै हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ, यो समय अवधिमा हामीले हातले पनि छुन सक्छौँ र अनुभवहरू गर्न सक्छौँ यो समयमा। 자, 그런데 이런 눈에 보이는 시간의 세계가 있는가 하면 또 다른 시간의 세계가 있습니다. आँखाले देख्ने कुरा पनि छ र अर्को चाहिँ यो संसारमा 눈에 보이지 않는 시간입니다. अनि अर्को एउटा यस्तो समय पनि छ बितिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। 손으로 만질 수 없는 시간의 세계, 이 세계를 카이로스라고 말합니다. जुन चाहिँ हामीले छुन सक्दैन, हामीले होइन देख्न पनि सक्दैन, यो चाहिँ काइरस समय अवधि भनिन्छ। 이 카이로스라고 하는 특징은 눈에 보이지 않고 손으로 만질 수 없는 영적인 그런 세계의 특징을 가집니다. यो संसारमा जुन चाहिँ हामीले आँखाले देख्न नसक्ने, हामीले छुएर अनुभव पनि गर्न नसक्ने यो संसारमा जुन समय पनि बितिरहेको छ जसलाई चाहिँ काइपोस भनिन्छ। 자, 하나님은 바로 이 카이로스의 세계에 계십니다. परमेश्वर यो काइरोस संसारमा हुनुहुन्छ। 자, 하나님 그분은 살아계십니다. परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ 그리고 일하시는 하나님이십니다. र उहाँ काम गरिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그리고 그분은 자신의 계획, 자신의 뜻을 가지고 계십니다. उहाँ चाहिँ आफ्नो योजना र अर्थपूर्ण रूपमा काम गर्नुहुन्छ। 그분이 마음 먹은 것을 그대로 실행하는 그것을 데스티니라고 말합니다. 데스티니. परमेश्वर जुन योजना गर्नुहुन्छ उहाँको हृदयमा त्यो काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डेस्टिम भनिन्छ। 이것을 다른 말로는 하나님의 뜻, 하나님의 계획이라는 말로 यसलाई 쓸 수 있습니다. यसलाई चाहिँ हामी
परमेश्वरको योजना भन्छ। 그런데 하나님 자신이 가지고 있는 계획, 뜻을 가지고서 눈에 보이지 않는 카이로스의 세계에서 눈에 보이는 그런 크로노스의 그런 세계를 시작을 하셨습니다. परमेश्वरले आफ्नो योजना गर्नुभयो अनि जुन योजना अनुरूप अथवा काइप्रोस अथवा उहाँले यो संसारमा देखिने कोर्पोसमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो। 시작하신 그분은 그리고 인생의 과정 속에서, 시간의 과정 속에서 시작과 끝이라고 하는, 마지막이라고 하는 이런 계획, 데스티니를 가지고 계십니다. परमेश्वरले योजना गर्नुभयो, सुरु मात्र होइन, उहाँमा हरेक कुराको अन्त पनि छ। त्यो कार्य उहाँले गर्नुभयो। 그 시간의 세계 속에 나라고 하는 존재도 있는 것입니다. अनि यो बीचमा सम्राज्यहरू रहँदै आए। 나라는 존재에 대해서 올바로 파악하기 위해서 카이루스에 계시는 하나님에 대해서 우리가 잘 알아야 되고, 뿐만 아니라 그분의 데스티니, 그분의 뜻에 대해서 우리가 올바로 알 때, 바로 내가 누구냐라는 것을 올바로 파악할 수 있다는 것입니다. यो संसारमा धेरै देशहरू छन् जसमा मानिसहरू छन् अनि मानिसले परमेश्वर र उहाँको योजनालाई चिन्नुपर्छ र उहाँको इच्छा के हो त्यो हामीले थाहा गर्नुपर्दछ। 하나님은 자신의 데스티니를 나라고는 존재, 이 땅에 크로노스에 살고 있는 우리라고 하는 사람들이 하나님 그분이 누구신지, 그분의 데스티니가 무엇인지를 잘 이해할 수 있도록 하기 위해서 하나님 특별한 방법으로 그것을 우리로 하여금 알게 하셨는데, 바로 성경이라는 특별한 방법을 통해 우리에게 알려주셨습니다. यो संसारमा हामी मानिस अनि मानिसले परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँको योजना र उद्देश्य के हो र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न र चिन्नको निमित्त सुरु गर्नुहुने परमेश्वरले अद्भुत रीतिले हामी मानव जातिलाई बाइबल दिनुभयो। बाइबलद्वारा मात्रै परमेश्वरको उद्देश्य र उहाँलाई हामी चिन्न सक्दछौँ। 그래서 이 성경은 하나님이 특별하게 하나님 자신에만 알고 있는 데스티니, 그분에 대한 알고 있는 내용을 우리에게 알려주셨기 때문에 그것을 특별 계시라 이렇게 표현을 합니다. परमेश्वरले बाइबल हामीलाई विशेष उहाँलाई चिन्न चाहनेहरू, उहाँको योजना थाहा गर्न चाहनेहरूलाई विशेष प्रकारले चाहिँ नि हामीलाई दिनुभएको वचन हो। त्यस कारणले विशेष प्रकारले हामीले यो परमेश्वरको वचन पाएका छौँ। 하나님의 특별 계시인 성경, 그 성경을 통해서 하나님은 자신의 데스티니를 시작하셨습니다. परमेश्वरले जसरी बाइबल मार्फत उहाँका उद्देश्य के हो त्यो सुरु गर्नुभयो। 성경에는 우리가 잘 알듯이 구약 성경과 신약 성경이 있습니다. बाइबलमा हामीलाई थाहा छ पुरानो करार अनि नयाँ करार पाउँदछौँ। 구약은 창세기에서부터 말라기까지이고 पुरानो करार उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म, 그리고 신약은 마태복음에서부터 요한계시록까지입니다. अनि नयाँ करार चाहिँ मत्तीदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म। 그런데 이 구약 성경과 신약 성경을 통해 하나님 자신과 자신의 데스티니, 그분의 계획이 어디에 있는지를
우리에게 계시해 주신 것입니다. परमेश्वरले योजना गर्नुभयो त्यो योजना हामी बाइबलमा पाउँछौँ र परमेश्वरले कस्तो योजना गर्नुभयो त हामी मानव जातिलाई भन्ने कुरो चाहिँ हामीले उहाँको वचनमा मात्रै पाउँछौँ। 처음 시작하는 창세기 1장, 그리고 창세기 2장, 창세기 3장, 그리고 창세기 4장을 통해서 자신의 데스티니를 시작하셨습니다. परमेश्वरको योजना उहाँले सुरु गर्नुभयो बाइबलमा उत्पत्ति 1 अनि 2 3 अनि 4 अध्यायमा उहाँको योजना र उद्देश्य हामी पाउँदछौँ। 자, 하나님의 그러한 데스티니는 성경에 처음 시작하는 4장, 바로 창세기 1장과 2장과 3장과 4장을 통해서 시작하셨습니다. परमेश्वरले आफ्ना योजना गर्नुभयो र त्यो योजना चाहिँ हामीले उत्पत्ति 1 2 3 4 अध्यायमा पाउँदछौँ। 그래서 성경에 처음 시작하는 4장을 올바로 우리들이 이해하는 것은 대단히 중요합니다. त्यसै कारणले बाइबलमा हामीले यो उत्पत्तिको 4 अध्याय अथवा 1 2 3 4 अध्याय चाहिँ हाम्रो लागि बुझ्न अति नै महत्त्वपूर्ण छ। 창세기 1장을 통해서 하나님께서 자신의 데스티니를 바로 처음 6일 동안 세상을 창조하신 후에 6일째에 사람을 만드셨습니다. एक अध्यायमा जब परमेश्वरको योजना अनुरूप यो सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो 6 दिनसम्म, त्यसपछि त्यो 6 दिनमा चाहिँ नि परमेश्वरले मानव जातिलाई सिर्जनुभयो। 사람을 만들 때 영이신 하나님, जब मानिसलाई उहाँले बनाउनुभयो परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्थ्यो। 영이신 그 하나님의 성품, 그분의 형상대로 사람을 창조하셨다라고 말씀을 하십니다. परमेश्वरले मानव जातिलाई उहाँकै प्रतिरूपमा सिर्जनु भयो र उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभयो। 그래서 하나님의 첫 번째 데스티니는 바로 하나님의 형상대로 창조된 사람, 바로 그 인간이 바로 하나님의 첫 번째 데스티니입니다. परमेश्वरको पहिलो उद्देश्य चाहिँ उहाँकै प्रतिरूपमा मानव जातिलाई सृष्टि गर्नु थियो। उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। 오늘 2025년을 살고 있는 나라고는 존재, 나라고는 사람이 어떤 존재냐라는 것을 올바로 파악하기 위해서는 바로 창세기 1장에 하나님의 형상대로 창조된 인간이 도대체 무엇이냐라는 것을 올바로 이해해야 나에 대한 이해도 올바로 할 수 있다는 것입니다. आज 2025 यो समयमा धेरै मानिसहरू यो संसारमा छौँ। जसरी उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरको उहाँको प्रतिरूपमा मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यो मानिस आज यसरी वृद्धि हुँदै यो संसारमा आज 2025मा छौँ। 영이신 그 하나님의 여러 성품들이 있는데, 영에 대한 신성이 있는데, 그 신에 대한 성품, 하나님이 유일하신데, 인간도 유일한 존재로 만들었습니다. परमेश्वरको हामी चरित्रलाई हेर्नु भने अचम्मको हुनुहुन्छ। किनभने त्यो चरित्र नि आज हामी मानव जातिमा पनि हामी पाउँदछौँ। 단 하나밖에 없는 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 만들었을 때도 단 하나밖에 없는 그런 유일한 존재로 만드셨다는 것입니다. परमेश्वरले हामी मानिसलाई अचम्म तरिकाले हामी यो संसारमा उहाँ परमेश्वर एक परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि संसारमा हरेक मानिसलाई उहाँले
एक एक गरी एउटा अद्भुत तरिकाले सृष्टि गर्नुभयो। 단 하나밖에 없기 때문에 귀합니다. 존귀합니다. उहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले उहाँले हामीलाई अद्भुत रीतिले सृष्टि गर्नुभयो। 단 하나밖에 없기 때문에 모양이 모두가 다릅니다. परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँले संसारमा धेरै मानिसहरू सृष्टि गर्दा पनि सबै फरक फरक छ। 재능이 많으신 하나님이 바로 인간을 만들 때에도 각자에게 하나님께서 여러 가지 재능들을 주셨습니다. परमेश्वरको गुण अनि त्यो चरित्र, जब मानिस हरेक मानिस एउटै छैन, फरक फरक छ, उहाँले फरक फरक गुण र चरित्रहरू दिनुभएको छ। 하나님은 또한 인격적이신데 인격적인 하나님이 인간도 인격적인 존재로 창조하셨습니다. परमेश्वरले उहाँसम्मको परमेश्वर हुन्छ अनि हामी मानव जातिलाई पनि उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। 인격적이다라는 말은 지식적인 부분, 그 다음에 감정, 정적인 부분, 그 다음에 무엇인가 실행할 수 있는 의지적인 부분을 가질 때에 인격적이다라고 말합니다. उहाँसम्मको हुनुहुन्छ, जस्तै हामीले सोच्न सक्छौँ, हामी केही भावनाहरूमा बग्न सक्छौँ, हामीले ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू गर्न सक्छौँ। परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो हामीलाई पनि दिनुभयो। 그런데 인간을 인격적으로 만들었을 때의 지적인 부분, 다른 말로 말하면 생각하는 그런 기능을 인간에게 주셨다는 것입니다. परमेश्वरले सोच्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई पनि सोच्न सक्ने त्यो क्षमता दिनुभएको छ। 또한 인격적인 그 하나님이 자유하신데 바로 인격적인 인간을 만드실 때 자유할 수 있는 그러한 기능을 인간에게 주셨다는 것입니다. परमेश्वर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि उहाँले सृष्टि गर्दै गर्दा हामीलाई पनि स्वतन्त्र दिनुभयो। 인격적인 하나님이 또한 말로서 무엇인가를 창조하시고 말로서 서로 소통을 합니다. जस्तै हामीले बोली वचनद्वारा हामीले बोल्ने अनि त्यो बुझ्ने क्षमता दिनुभयो, किनभने परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्थ्यो। 그런데 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 만드셨을 때 인격적인 사람으로 하여금 하나님과의 관계에서 말할 수 있도록 사람과 사람의 관계에서도 말할 수 있도록 그렇게 언어에 대한 기능을 인간에게 주셨습니다. परमेश्वर एक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले हामीलाई त्यो व्यक्तित्व पनि दिनुभएको छ। हामी हरेक हरेक व्यक्तिहरूमा फरक फरक व्यक्तित्व पनि उहाँले दिनुभयो। 뿐만 아니라 그 말 속에 하나님의 말 속에는 바로 능력이 있습니다. किनभने परमेश्वरको वचनमा शक्ति थियो। 그리고 우리가 쓰는 말에도 말에 대한 능력이 있습니다. त्यसै कारणले आज हामी पनि बोल्छौँ, हाम्रो पनि बोलीमा शक्ति हुन्छ। 말로서 무엇인가를 하다가 보니까 다른 사람을 이끌어주는 그런 능력이 사람 안에 있습니다. 그것을 코칭이라고 말합니다. हामी हरेक मानिसहरूमा पनि हाम्रो बोलीमा शक्ति छ, किनभने हाम्रो बोलीले नै मानिसलाई हामीले प्रभाव पारेर डोर्याएको हुँदछ। 하나님께 지으신 크신 하나님의 데스티니, 하나님의 크신 계획을 알고서 계획을 이끌어주는데 그 이끌어주는 것을 바로 멘토링이라고 말합니다. परमेश्वरले
हामीलाई जुन तरिकाले डोर्याउनुहुन्छ उहाँको डोर्याउने हामीलाई सच्याउने अद्भुत छ त्यसलाई हामी मेन्टोरिङ भनिन्छौँ 그런데 멘토링도 말을 사용해서 합니다. अनि यो मेन्टोरिङ गर्दै गर्दा पनि हामीले बोलीलाई प्रयोग गर्छौँ 뿐만 아니라 다른 사람을 이끌어주는 그러한 리더십에 대한 부분도 바로 소통, 즉 말에 대한 부분을 가지고 하게 됩니다. किनभने मेन्टोरिङ अथवा हामीले परामर्श गर्छौँ त्यो परामर्श गर्दै गर्दा त्यसमा हाम्रो बोली प्रयोग गरेको हुँदछ 자, 그것을 리더십이라고 말합니다. अनि त्यसलाई चाहिँ हामी लिडरसिप अथवा अगुवापन भन्दछौँ 자, 코칭도 그리고 멘토링도 리더십도 모두가 말을 사용해서 합니다. जस्तै अगुवापन अथवा परामर्श अथवा लिडरसिप यो हरेकमा चाहिँ के हुन्छ भने बोली हुँदछ बोलीले नै काम गर्दछन् 자, 인격적인 하나님이 인간을 인격적으로 만들었을 때 말이라고 하는 언어라는 걸 통해서 바로 할 수 있는 그런 내용들입니다. परमेश्वर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँमा जुन व्यक्तित्व छ अनि त्यो व्यक्तित्व हामीमा पनि छ अनि उहाँ बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी पनि आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ हामी बोलेर प्रकट गर्दछौँ 하나님은 거룩하십니다. परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ 그런데 인간을 하나님의 형상대로 만들었을 때 인간 안에 바로 거룩함에 대한 그런 속성을 주셨습니다. परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो मानिस पनि पवित्र हुनु पर्दछ 하나님과 관계에서 무엇인가를 할 수 있는 영성에 대한 부분을 거룩성 안에 주신 것입니다. हामी उहाँमा कसरी जिउने त भन्ने कुरामा हामी मध्यनजर गर्दा उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ हामी पवित्रतामा जिउनु पर्दछ 하나님께서 신이셔서 신에 대한 성품이 있는데 인간을 만들 때 인간 안에 인간이 가진 성품을 주셨습니다. परमेश्वरको जुन चरित्र थियो त्यो चरित्र त्यो स्वभाव हामीलामा पनि राखिदिनु भएको छ 그것은 거룩성 안에 있는 내용입니다. अनि जुन चाहिँ पवित्रताभित्र हुने चरित्र हो 그리고 하나님이 보시기에 만들고서 하나님 보시기에 좋은 상태, 하나님 보시기에 좋은 상태 이것이 거룩인데 거기서 나중에 창세기 3장 이후에 이거에서 벗어났을 때 빗나갔을 때 다시 되돌아올 수 있는 바로 컨설팅의 기능, 회개의 그러한 기능도 거룩성 안에 포함된 것입니다. जब परमेश्वर पवित्र हुन्छ मानव जातिलाई पवित्रतामा जिउने आज्ञा उहाँले दिनुभयो जब हामी उत्पत्ति 3मा हेर्ने भने जब मानिसले पाप गरे तर मानव चाहिँ पवित्रतामा फर्किन चाहँदछन् 하나님은 사랑이십니다. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ 그런데 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨을 때 인간을 바로 사랑을 주고받을 수 있는 그런 존재로 만드셨습니다. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँले मानव जातिलाई पनि एक दोस्रामा प्रेममा जिउनको निमित्त प्रेम हालिदिनु भयो 그래서 사랑 안에 채우는 그런 영역이 있는가 하면 또 주는 그런 나누어 주는 그런 사랑의 영역이 있습니다. मानिसमा चाहिँ प्रेम सँगसँगै आफूसँग भएका बाँडचुँड गर्ने जुन स्वभाव परमेश्वरले हालिदिनु भयो 하나님은 또한 영원하십니다. परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 창조했을 때 인간 안에
바로 영원성에 대한 부분을 주셨습니다. परमेश्वरले हामीलाई जुन जीवन दिनुभयो र यो जीवनभित्र उहाँले अनन्त हामीमा हालिदिनु भएको छ अनन्त। 그래서 인간 안에는 그 중심이 영원을 사모하는 그런 마음을 우리 인간이 가지고 삽니다. हामीलाई यो शरीर यो जीवन उहाँले दिनुभयो। यो जीवन चाहिँ उहाँले यत्तिकै नासुनेन, अनन्तको जीवन पनि दिनुभएको छ। 영원하기 때문에 나라고 하는 처음 사람이라는 그 사람이 가진 생명 그리고 삶이 얼마나 소중한가를 압니다. मानव जीवन अनि उसको जीवन जियाइ र उहाँ त्यो मानिसहरूको भित्रको चरित्रलाई देखेर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। 영원하기 때문에 그 영원함이 완성되는 데까지 계속 가게 될 때까지는 사람은 변화하고 발전하는 그런 욕구, 본능이 영원성 안에 있습니다. यो अनन्तभित्र चाहिँ नि जब मानिसहरू आफ्नो जीवन जिउँदै गर्दाखेरि बिचमा धेरै परिवर्तन भएर मानिस वास्तवमा अनन्ततिर गइरहेको हुँदछ। 또한 영원하기 때문에 그 영원성 안에 바로 인간에게 행복에 대한 그런 본능이 들어 있습니다. यो अनन्त जीवनभित्र परमेश्वरले अनन्तताभित्र चाहिँ नि खुसी पनि राखिदिनु भएको छ। 그래서 하나님의 형상으로 만든 사람 안에는 처음에 유일성, 두 번째 인격성, 세 번째 거룩성, 네 번째 사랑성, 다섯 번째 영원성이라고 하는 그런 성품, 다섯 가지의 큰 그런 성품들이 하나님의 형상 안에 들어 있습니다. परमेश्वरले जब मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो परमेश्वरले आफ्नो मानवलाई आफ्नो हृदयमा अनन्तभित्र चाहिँ के राखिदिनु भयो भने व्यक्तित्व होइन, पवित्रता, माया, अनन्तता र शिष्टतालाई चाहिँ राखिदिनु भयो। 자, 이 모든 것이 채워지는 이러한 부분들을 KDM에서는 창세기 1장 하나님의 형상대로 창조된 인간이라는 제목으로 공부하게 됩니다. त्यस कारणले हामी उत्पत्ति 1 अध्यायलाई हामी सम्झेर परमेश्वरको योजना अनुरूप कसरी मानव जातिलाई सृजित गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो केडिएमबाट अध्ययन गर्नेछौँ। 이 공부는 다음 주에서부터 2달 동안 우리가 공부하게 될 겁니다. अर्को हप्ताबाट हामी 2 महिनासम्म यो विषयमा रहेर अध्ययन गर्नेछौँ। 그리고 이 인간을 하나님께서는 에덴이라는 곳을 창설하시고 거기에 바로 아담과 하와를 두셨습니다. जब परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यो मानव जातिलाई अनन्तको जीवन दिन अदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ आदम अनि हव्वा। 그래서 에덴 동산으로부터 시작을 해서 바로 요한계시록 21장 जसरी उत्पत्ति होइन अथवा अदनको बगैँचाबाट सुरु गरेर प्रकाशको पुस्तक को हामीले 21 अध्यायसम्म हामी हेर्न सक्छौँ। 하나님의 데스티니는 하나님의 계획은 에덴 동산으로부터 시작해서 바로 요한계시록 21장, 22장의 새하늘과 새 땅으로 맞춰지게 되는, 완성되는 바로 그분의 계획을 하나님께서
제시해 주셨습니다. परमेश्वरले आफ्ना योजना सुरु गर्नुभयो। त्यो योजना चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायबाट सुरु गर्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशको 21को 22 पदमा हामी पाउँदछौँ। 이렇게 창세기 2장부터 시작해서 새하늘과 새 땅으로 맞춰지는 부분, 이 역사를, 즉 시작이 있고 끝이 있죠. 그 역사를, 끝이 있는 것을 역사라고 합니다. परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो, सुरु सँगसँगै अन्त पनि छ र त्यो चाहिँ हामीले प्रकाशको 21-22मा पाउँछौँ। त्यो बिचमा चाहिँ परमेश्वरको इतिहास छ। 자, 그것을 히스토리, 역사라고 말하는데 그 역사는 바로 하나님 나라의 천국의 역사입니다. जुन इतिहास छ त्यो इतिहास चाहिँ स्वर्गको राज्यको इतिहास हो। 또는 다른 말로는 하나님 나라의 역사라고도 말합니다. अनि हामीले अर्को भाषा भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यको इतिहास। 자, 그래서 성경 안에 하나님의 데스티니가 맨 두 번째로 나타나는 부분, 에덴을부터 시작하지만 역사는 처음 곧 하나님 나라의 역사가 이렇게 진행될 것임을 하나님의 데스티니 가운데에 계시를 해 주신 것입니다. परमेश्वरको योजना, उहाँको जुन इतिहास यसरी बगेको हामी पाउँदछौँ यो संसारमा। 자, 하나님 나라의 역사는 성경을 통해 볼 때 구약과 신약 속에 계속 이어지는 역사 속에서 구약에는 사부로 나타납니다. हामी परमेश्वरको इतिहासलाई हामी हेर्ने भने नयाँ पुरानो करार अनि नयाँ करारमा हामी बगेको पाउँदछौँ र पुरानो करारमा चाहिँ हामीले विशेष गरी 4 भागमा पाउँदछौँ। 신약에서는 자, 5부, 그 다음에 6부, 그 다음에 7부 이렇게 나타나고 있습니다. पुरानो करारमा हामी 4 भागमा विभाजन भएको पाउँछौँ भने अनि नयाँ करारमा चाहिँ 5, 6, 7 अथवा 3 भाग मात्रै पाउँदछौँ। 제1부는 창세기 1장에서 창세기 2장까지 पहिलो भाग चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय, 제2부는 창세기 3장에서 창세기 11장까지 दोस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि 11 अध्याय, 제3부는 창세기 12장에서부터 여호수아까지 तेस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोशूसम्म, 그다음에 제4부는 사사기에서 말라기까지 अनि चौथो भाग चाहिँ न्यायकर्तादेखि मलाकीसम्म, 제5부는 마태복음에서 요한복음까지 अनि पाँचौं भाग नयाँ करारमा त्यो चाहिँ पाँचौं भाग, त्यो चाहिँ मत्तीदेखि युहन्नासम्म, 제6부는 사도행전에서 유다서까지 छैटौं भाग चाहिँ प्रेरितको पुस्तकदेखि यहुदासम्म, 그리고 제7부는 요한계시록 अनि सातौं भाग चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो। 이렇게 해서 바로 천국의 역사가 바로 계시되고 있습니다. हामी नयाँ र पुरानो करार गरी 7 भागमा पाउँछौँ। यो चाहिँ इतिहास बगेको हामी पाउँदछौँ परमेश्वर। 우리가 앞으로 교수님들 통해서 가장 많은 시간을 공부할 내용입니다. यो कुराहरू चाहिँ हामी अरू प्रोफेसरहरूबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ लामो समय। 성경 창세기에서부터 그리고 요한계시록까지 천국의 역사라고 하는 관점, 즉 하나님이 주신 데스티니의 관점에서 그것을 차서 있게, 질서 있게
그리고 자세하게 공부하게 될 것입니다. हामी उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरले गर्नुभएको कार्य अथवा इतिहासलाई हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। 구약에서 창세기에서 말라기까지 그리고 신약 마태복음에서 요한계시록까지의 내용을 계속 이어서 그것이 어떻게 하나님의 데스티니가 나타나고 있는지 이거 관련해서 공부하게 될 것입니다. उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म परमेश्वरको इतिहास कसरी रहे, त्यसै गरी मतीदेखि प्रकाशसम्म परमेश्वरको इतिहास कसरी कोरिए भन्ने कुरो र उहाँको योजनालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 그리고 또 구약의 예언서와 그 다음에 사복음서의 예수님의 예언서와 그리고 신약 요한계시록 바로 신약의 예언서에 관한 부분도 동시에 우리들이 공부하게 될 겁니다. अ, पुरानो करारका अगमवक्ताका भविष्यवाणीका कुराहरू, यीशु ख्रिस्टको समयमा भएका कुराहरू र प्रकाशका कुराहरूलाई पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 구약에 예수님이 오셔서 바로 천국이 오기 전에 바로 어떤 것을 하나님의 데스티니 가운데에 그것을 예언하셨는지, 즉 천국의 방향성이 어떤지 그것을 계시해 준 것을 공부하게 될 겁니다. परमेश्वरको योजना र उहाँले यीशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अघि भन्नुभएका अथवा अगमबाणी गर्नुभएका वचनलाई पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। 그리고 마지막 때에 되어질 그러한 부분들 어떻게 완성이 될 것인지, 자, 사복음서 안에도 천국이 옵니다. 그런데 요한계시록 이후에는 그 천국이 완성이 됩니다. 그래서 이 천국을 향해서 가는 표지판, 즉 천국을 향하는 이정표기 때문에 우리는 천국의 이정표다라는 제목을 가지고 우리들이 함께 공부하게 될 것입니다. जसरी सुसमाचारका 4 पुस्तकमा स्वर्गको राज्यको बारेमा वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ, जुन कुरा चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तकमा पुरा हुने कुरा हामी पाउँदछौँ र यो कुरालाई पनि हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। 자, 그리고 처음 창세기 3장에 보게 되면 아담과 하와가 에덴 동산에 있을 때 에덴 동산 중앙에 바로 선악을 알게 하는 나무의 실과를 두십니다. हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने जब त्यहाँनिर आदम र हव्वा थिए र परमेश्वरले चाहिँ नि ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्ने त्यहाँनिर एउटा फलको बोट राखिदिनु भएको थियो। 살아계신 하나님께서 그리고 자신의 데스티니, 계획을 가지시고서 바로 이 선악을 아는 나무의 실과를 먹지 말라. 먹는 날에는 정령 죽으리라고 바로 아담에게 선악과를 통한 약속을 맺습니다. अनि परमेश्वरले यो करार पनि गर्नुभएको थियो, तिमीहरूले यो रुखको फल चाहिँ नखानु है, तब तिमीहरू यो रुखको फल खानेछौ त्यो दिन तिमीहरू अवश्य नै मर्नेछौ भनेर परमेश्वरले यो करार गर्नुभएको थियो। 그런데 뱀의 꾀임에 빠져서 여자가 먼저 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹고 그와 함께했던 남편 아담에게도 주어서 먹게 합니다. जब शैतानले सर्पद्वारा परीक्षित गरे अनि हव्वाले त्यो फल खाए, साथै उसको श्रीमान आदमलाई पनि त्यो फल खुवाए। 그래서 죄가 들어오게 되었고 그리고 죄 때문에 죄의 결과로 죽음이 들어오게 되었습니다. जब परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको कारणले मानव जातिले पाप सुरु गरे अनि पापको ज्याला अनुरूप मृत्यु यो संसारमा आयो। 성경에서 죄라고 하는 여러
단어들이 있는데, 용어들이 있는데, 히브리어 단어 중에 하타라는 용어가 있습니다. हामी बाइबलमा पाप भन्ने शब्द धेरै पाउँछौँ जसमा हिब्रू भाषामा चाहिँ नि हामीले आत्मा भन्दछौँ। 그 말은 빗나간다라는 뜻입니다. त्यो चाहिँ मानव ढाकिएको भन्ने अर्थ लाग्दछ। 또 라하라는 용어가 있습니다. अनि अर्को लाहा भन्ने शब्द पनि पाउँदछौँ। 똑같이 죄라는 용어인데 이것은 깨뜨린다라는 뜻을 가지고 있습니다. यसको अर्थ पनि पाप नै हो। 즉 하나님이 정해 놓으신 언약에 대해서 깨뜨려 버리고 그리고 거기서 빗나가는 것 그것을 죄라고 말합니다. हामीले हिब्रूमा ला भन्छौँ त्यो चाहिँ भङ्ग गरेको भन्ने अर्थ लाग्दछ किनभने परमेश्वरको करार चाहिँ उनीहरूले भङ्ग गरे जसले गर्दा पाप सुरु गरे। 그 죄 때문에 바로 인간에게는 죽음이 오게 되는데 성경에서 죽음이라고 말할 때는 세 가지로 사용되어집니다. जुन पापको कारणले यो संसारमा मृत्युले राज गरे र बाइबलमा हामीले मृत्युलाई यसरी पाउँदछौँ। 본래 인간이 만들어졌을 때 재료가 흙으로부터 육체를 만들었습니다. जब परमेश्वरले मानवलाई सृष्टि गर्दाखेरि माटोद्वारा बनाउनु भएको थियो। 그의 영은 하나님으로부터입니다. 하나님의 형상. 그리고 창세기 2장에서는 흙으로부터 육체를 만든 후에 그 코에 생기를 불어 넣었다고 말합니다. जब परमेश्वरले मानव जातिलाई चाहिँ नि माटोबाट बनाउनु भयो र परमेश्वरले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र मानिसको नाकमा सास जीवन फुकिदिनु भयो। 그 생기라는 히브리어 단어가 그 기본 뜻이 하야라고 말하는데 그것은 있게 하다 또는 숨을 내쉬다라는 그런 의미를 가지고 있습니다. हिब्रू भाषामा उहाँले हाया भन्नुभयो यसको अर्थ चाहिँ नि जब परमेश्वरले मानिसको नाकमा सास फुकिदिनु भयो अनि यो चाहिँ जीवित भयो अनि सास फेर्न सक्ने भए। 흙으로 만든 육체 속에 그 코에 하나님의 숨을 불어 넣으시니까 살아있는 생명체, 사람이 되었다고 말합니다. जब परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट बनाउनु भयो अनि बनाइसक्नु भइसकेपछि मानिसको नाकमा उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस भए। 그런데 죽음이라고 말할 때 이 육체와 하나님이 주셨던 생기, 즉 영혼이 분리되는 것, 나누어지는 것, 이것을 성경은 육체적인 죽음이라고 말합니다. मृत्यु भनेको चाहिँ के हो भने जब परमेश्वरले माटोबाट मानिस जातिलाई बनाउनु भयो र जीवनको सास फुकिदिनु भयो यो माटोबाट बनाएको शरीर र परमेश्वरले फुकिदिनु भएको जीवनको सास अलग हुनु नै मृत्यु हो। 인간에게 죽음이 왔다 했을 때는 그것 육체적인 죽음도 의미하고 또 하나의 그런 죽음이 있는데 그의 하나님의 형상, 영혼이 하나님으로부터 왔습니다. 그렇기 때문에 그의 영혼은 하나님을 바라보고 하나님을 향하게 되어 있습니다. परमेश्वरले नै हामीलाई उहाँकै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो। मानिसकै अनज्ञाकारिताको कारणले गर्दा करार भङ्ग गरेको कारणले गर्दा यो संसारमा मृत्यु आएको। 그런데 하나님과의 그 관계, 이 부분은 영적인 관계인데 죄로 말미암아 죽었다 말했을 때에는 하나님과의 그 관계가 끊어져 버린 관계, 이것을 영적인 죽음이라고 말합니다. त्यो चाहिँ
आत्मिक मृत्यु भनिन्छ। यो आत्मिक मृत्यु भनेको चाहिँ परमेश्वर र मानिस बिचको सम्बन्ध जब भङ्ग हुँदछ अनि मानिस चाहिँ आत्मिक रूपमा मर्दछ। 자, 첫 번째는 육체적 죽음이 오게 되고, 두 번째로는 영적인 죽음에 대한 부분을 성경은 말하고 있어요. मृत्यु दुई प्रकारको हुँदछ, एउटा शारीरिक मृत्यु अनि अर्को चाहिँ शारीर मात्रै होइन आत्मिक मृत्यु पनि। 그런데 하나님과의 관계가 영원히 버리는 관계, 영원히 끊어져서 관계가 완전히 끊어져 버리는 관계를 성경은 둘째 사망이라, 두 번째 죽음이라라고 표현하고 있습니다. बाइबलमा जब परमेश्वरको करार भङ्ग गरेर जब परमेश्वरलाई चाहिँ मान्दैन भने जो शारीरिक मृत्यु मात्रै होइन त्यसको आत्मिक पनि मृत्यु हुँदछ, त्यो चाहिँ बाइबलले भन्दछ दोषको मृत्यु हो। 자, 그런 관계에 있는 죽음 아래 있는 이런 인간들을 위해서 하나님께서 자신의 데스티니, 자신의 마음에 가지고 있었던 그분의 계획을 시작하시는데 그것이 창세기 3장 15절입니다. जब यो संसारमा पापले राज गरे त्यसपछि मानिसहरूमा पाप र मृत्यु आए। यदि परमेश्वरको योजना वास्तवमा त्यो थिएन, मानिसले पाप गरे कारण फेरि परमेश्वरले योजना गर्नुभयो। त्यो योजना चाहिँ उत्पत्ति 3:15 पद। 즉 선악과를 따먹은 후에 하나님께서 아담 또는 여자, 뱀, 특히 뱀에게 말씀하시면서 그 하시는 말씀 중에 자신의 계획을 바로 뱀과 여자, 뱀의 후손과 여자의 후손 사이에 그런 관계가 계속 진행이 되다가 바로 요한계시록 19장, 20장에서 자신의 계획을 마무리하시겠다라는 자신의 데스티니를 그것을 계시해 주셨습니다. परमेश्वरले चाहिँ नि उत्पत्ति 3:15मा उहाँले फेरि योजना गर्नुभयो अनि त्यो योजना चाहिँ स्त्रीको सन्तान र तेरो सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यो निरन्तर निरन्तर त्यो हुँदै हुँदै अब अहिले यो संसार पनि छ, हुँदै हुँदै प्रकाश 19 अनि 20 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्ना योजना पुरा गर्ने योजना पाउँदछौँ। 즉, 이 땅, 크로노스의 세상 속에는 여자와 뱀, 여자의 후손과 뱀의 후손 사이에 계속되는 싸움의 관계, 전쟁의 관계가 계속될 것을 하나님께서는 계시해 주셨습니다. परमेश्वरले जब हामीले उत्पत्ति 3:15देखि यता स्त्रीको सन्तान र तेरो सन्तानको बीचमा दुश्मनी, त्यो दुश्मनी निरन्तर निरन्तर हुँदै आएर जब प्रकाश 19 अनि 20 अध्यायमा अथवा प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ उहाँको योजना पुरा गर्ने योजना बताउनुभयो। 그런데 하나님의 데스티니 가운데에 죄와 죽음의 문제를 해결할 구원자, 자유자를 하나님께서는 계시해 주셨습니다. परमेश्वरले यो पनि योजना गर्नुभयो, मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध र पाप र मृत्युबाट अलग गराउनको निमित्त उहाँले योजना गर्नुभयो। 그 구원자는 메시아 예수 그리스도십니다. जुन योजना, जुन मुक्तिदाता पठाउने योजना गर्नुभयो, जो मसिह अथवा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 그리고 구원의 방법에 대해서도 즉 죄와 죽음의 문제를 해결할 그것을 구원하는 방법을 계시해 주셨습니다. परमेश्वरले पापबाट अथवा मृत्युबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ त्यो योजना पनि बताइदिनु भयो। 죄의 문제를 해결해 주기 위한 예수 그리스도의 십자가의 죽으심,
그리고 그분이 3일 만에 다시 살아나셔서 생명을 주심, 죽음 대신 생명을 주심. 이런 사실을 우리가 받아들이고 그 예수 그리스도를 믿음으로만 죄와 죽음의 문제를 해결하고 자유할 수 있는 그런 방법을 하나님께서 계시해 주신 것입니다. परमेश्वरले मुक्तिको योजना पनि गर्नुभयो, जुन मुक्तिको योजना अनुरूप पाप र मृत्युबाट मानव जातिलाई छुटकारा दिनको निमित्त जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछन् र सबैले उद्धार र मुक्ति पाउनेछन् भन्ने योजना पनि परमेश्वरले नै राख्नुभयो। 뿐만 아니라 구원의 범위, 즉 구약에서는 이스라엘의 나라뿐만 아니라 하나님이 만드셨던 아담 이후에 태어난 모든 사람들, 모든 이방인들까지라도 그리스도 안에서 그리스도의 한 몸에 참여되어서 바로 유대인뿐만 아니라 이방인들까지라도 모두가 그분 앞에 서게 될 것을 계시해 주셨습니다. परमेश्वरको योजना र ती अस्तित्वभित्र चाहिँ नि इजरायली मात्रै होइन, जब आदम र हव्वा त्यस समय पश्चात जति पनि संसारमा रहेका मानिसहरू चाहिँ नि सबैजनाले चाहिँ ख्रिस्टमा आउँछ भने उद्धार अनि मुक्ति छ र सबैले न्याय ख्रिस्टमा नै दिनुपर्छ भन्ने योजना पनि बताइदिनु भयो। 이것이 성경을 통해 계시된 하나님의 구원 계획의 역사입니다. परमेश्वरले उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त गर्नुभएको यो योजना र यो बाइबलमा पाएको इतिहास पनि हो। 그래서 창세기 3장에서 요한계시록 19장 20장까지 계속되어지는 하나님의 구원 계획의 역사의 시작과 과정과 마지막 결과에 대한 하나님의 데스티니를 성경을 통해서 계시해 주신 것입니다. हामीले बाइबलको सुरु पाउँछौँ अनि हामीले बाइबलमा बीच भाग पनि पाउँछौँ, साथसाथै उत्पत्ति 3को 15देखि लिएर प्रकाश 19 अनि 20 अध्याय जुन अन्त अथवा पुरा हुने योजना पनि हामी बाइबलमै पाउँदछौँ, परमेश्वरको योजना। 자, 이제 창세기 4장, 즉 1장을 통해서 하나님은 하나님의 데스티니를 하나님의 형상대로 창조된 사람을 통해서 하나님께서는 자신의 뜻을 펼쳐 가실 것을 계시하셨고, 그리고 예덴 동산을 통해서 천국이라는 부분들을 시작하시고, 과정을 거쳐서 바로 그리고 새하늘과 새 땅을 통해서 완성하실 것을 계시하셨고, 그리고 하나님의 구원 계획이 구원자인 예수 그리스도와 구원의 방법, 예수 그리스도를 믿음으로, 그리고 구원의 범위, 유대인들이나 이방인들이나 모두 다 예수 그리스도 안에서 한 몸에 참여되어 장차 그분 앞에 서게 될 그런 하나님의 계획을 계시해 주신 것입니다. परमेश्वरको योजना र ती अभियानमा हामीले हेर्ने भने जब परमेश्वरले अदनको बगैँचा स्वर्गीय राज्य सृष्टि गर्नुभयो, तब मानव जातिले पाप गरे अनि परमेश्वरको करार भङ्ग गरे अनि मानव जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिने फेरि परमेश्वरले उत्पत्ति 3को 15बाट योजना गर्नुभयो। त्यो योजना अनुरूपै परमेश्वरले चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त यीशु ख्रीष्ट संसार पठाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ सुरु सँगसँगै इजरायली जाति मात्र होइन, पृथ्वीमा भएका सारा मानिसले चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै उद्धार र मुक्ति पाउनेछन् र त्यो चाहिँ पुरा हुनेछन् भनेर हामी बाइबलमा पाउँदछौँ।
창세기 3장에서 에덴으로부터 쫓겨납니다. 죄를 짓고 아담과 하와가 쫓겨난 이후에 아담과 하와가 동침해서 자가지고 자식을 낳습니다. 그래서 태어난 아들이 가인이고 그리고 아벨입니다. जब आदम र हब्बाले पाप गरे, पाप गरिसकेपछि अदनको बगैँचाबाट उनीहरू निकालिए। त्यसपछि उनीहरू दुईको बीचमा सहवास भए र उनीहरूले छोरा जन्माए जो चाहिँ कैन र हाबिल हुन्। 그런데 가인이 아벨을 하나님 앞에 제사 드리는 문제로 인하여서 동생을 쳐 죽입니다. कैन र हाबिलको बीचमा जब उनीहरूले त्यहाँ ती बलि अथवा भेटीहरू अर्पण गर्दै गर्दा जुन कारणले गर्दा आफ्नो भाइलाई मारे, 그리고 가인이 이전에는 한 번도 없었던 바로 여호와 하나님을 떠나는 그런 일이 발생하게 됩니다. अ, जब यहाँनिर भाइलाई मारिसकेपछि कैन एउटा विहाल जीवन बिताउन सुरु गरेको हामी देख्दछौँ। 본래 인간은 하나님의 형상대로 지어져 하나님의 형상인 영혼이 있을 때 인간은 하나님으로부터 왔기 때문에 그의 마음, 그의 영혼이 하나님을 향하게 되어 있었습니다. परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको, उहाँको आराधना गर्नको निमित्त अब यहाँनिर चाहिँ नि अब परमेश्वर र मानिस बिचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा भङ्ग भएको हामी देख्दछौँ। 그리고 하나님과 관련해서 살 뿐만 아니라 그분이 하신 말씀을 중심으로 해서 그분의 뜻대로 살 수 있는 존재로 창조된 것입니다. अ, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार वास्तवमा मानिस जिउनु पर्दथ्यो। 그런데 가인은 이제는 하나님이 필요 없고 자신이 타락한 자신이 중심이 되는 삶을 살겠다라고 하는 새로운 생각을 가지게 됩니다. जब कैनले अब मलाई परमेश्वर चाहिँदैन भन्ने विचारले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार जिउन सुरु गर्दछ कैन। 그리고 그분의 뜻, 그분의 계획, 그분의 말씀도 필요 없고 바로 타락한 자신이 자신의 뜻대로 살고자 하는 삶의 새로운 방식이 시작되게 됩니다. जब कैन चाहिँ परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्के अनि त्यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसार जिउन लागे। 하나님도 필요 없고 하나님의 말씀, 하나님의 뜻도 필요 없고 이제는 타락한 자기가 중심이 되고 자기의 뜻대로 살겠다고 하는 가인이 맨 처음 그것을 시작했기 때문에 그것을 가인주의라고 말합니다. परमेश्वर पनि चाहिँदैन, परमेश्वरको वचन पनि चाहिँदैन भनेर कैनले चाहिँ नि परमेश्वरको परमप्रभु उपस्थितबाट निस्किएर आफ्नो इच्छा अनुसार मनलाग्दो जीवन जिउन सुरु गरे कैनले। 그리고 타락한 인간이 중심이 됐기 때문에 그것을 인본주의라고 말합니다. यसरी उनीहरू चाहिँ एकदम पतन हुँदै गए, पतित हुँदै गए। 그런 부분을 가지고 그가 삶을 살기를 시작했기 때문에 이것을 삶의 역사, 새로운 삶의 역사라고 말하고 history of culture, 즉 अ, 역사라고 말합니다. त्यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार उनीहरू जिउन थाले कैनले यसलाई चाहिँ
एउटा उदारवादको इतिहास अथवा एउटा संस्कृतिको इतिहास बसाल्न सुरु गरे। 즉, 인본주의 그런 삶의 시작이 가인으로부터 시작이 되어 계속 그것이 역사를 흘러가다가 바로 요한계시록 17장, 18장에 가서 바로 यसरी 하나님의 그런 뜻 가운데에 바로 인본주의 정체를 17장에서 정체를 밝히고 그리고 18장에서 그걸 심판하시는 내용으로 하나님의 그 데스티니가 전개될 거다라는 사실을 계시해 주셨습니다. यसरी परमेश्वरको योजना भङ्ग गरेको कारणले जब मानिसहरू यसरी होइन पतित हुँदै पापमा भ्रष्ट हुँदै 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 जानेछन् अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो योजना गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ प्रकाश 17 र 18 अध्यायमा सबैमाथि न्याय गर्ने कुरा परमेश्वरले ल्याउनुभयो। 자, 성경 안에 하나님의 데스티니는 바로 처음 시작하는 창세기 1, 2, 3, 4장과 맨 마지막에 끝나는 요한계시록 17, 18, 19, 20, 21, 22 이 10장을 통해서 자신의 데스티니를 계시하셨습니다. परमेश्वरको योजना हामीले उत्पत्ति 1, 2, 3, 4 र त्यो योजना पुरा हुने प्रकाशको पुस्तक 17, 18, 19, 20, 21, 22 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। 뿐만 아니라 하나님께서는 바로 천국의 역사, 하나님의 구원 계획의 역사, 그리고 문화의 역사를 통해서 자신의 뜻을 계시해 주셨습니다. अनि परमेश्वरको योजनाभित्र त्यति मात्रै होइन कि त स्वर्गको राज्यको इतिहास, मुक्तिको योजनाको इतिहास र संस्कृतिको इतिहासलाई पनि हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। 앞으로 우리가 3년 동안 공부할 내용은 바로 창세기 1장, 그리고 창세기 2장부터 요한계시록까지 창세기 3장에서 요한계시록 19, 20장까지 창세기 4장으로부터 요한계시록 17장, 18장까지의 모든 과정을 공부하는 것이 3년 동안 공부할 내용입니다. हामी यो 3 वर्ष अवधिमा हामी बाइबलभित्रबाट उत्पत्ति 1, 2, 3, 4 अध्यायका योजना परमेश्वर योजना हामी प्रकाशको पुस्तकमा गएर जस्तै 1 लाई हामी गएर 21, 22 अध्यायमा, त्यसपछि 2, 3 लाई हामीले 19, 20 अनि त्यसपछि हामी 4 लाई गएर प्रकाश 17 र 18 अध्यायमा हामी यो 3 वर्षको अवधिमा अध्ययन गर्नेछौँ।